Let us sit comfortably and easily and relax our body. Keep your eyes open. Now what we are going to do? Put a Dzisiaj chin zrobimy mudra. najpierw sit Chin in Chin Mudrę, Mudra. czyli usiądźmy w Chin Mudra. Take a deep breath Weźmy in głęboki wdech with a smile uśmiechem. and breathe out with a i smile. wydech też z uśmiechem. Another deep Jeszcze jeden breath in głęboki with a wdech z smile uśmiechem and breathe out. i wydech też z uśmiechem. In this pose, keep your tej gaze fixed at 30 pozycji degrees in front of you. Oczy są skierowane Chin w dół mudra में pod kątem बैठ około जाइए, 30 रीढ़ की stopni. हड्डी Patrzymy सीधा na रहे, podłogę. आंख खुली रहे 30 डिग्री में, माने जमीन को आप देखें, सामने जमीन पर आपकी दृष्टि टिका रहे। अब आप क्या करेंगे, दाहिने हाथ को धीरे 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 ऊपर उठाते जाएंगे। दाहिने हाथ को चिन मुद्रा में ही रहते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, ऊपर वहीं रखेंगे। सांस को रोकेंगे। इस वक्त शरीर स्तब्ध है, सांस रुकी हुई है और सांस को चलने दीजिए। A Raise teraz your prawą right rękę hand unosimy do up góry. gently, Bardzo powoli. slowly. Prawą rękę do góry Bring it unosimy. to your face, I level of your podnosimy ją na face, your wysokość eyes. twarzy, na wysokość oczu. And then stop your I breath for a zatrzymaj few oddech na seconds. kilka sekund. 5 5 sekund, seconds, 15 15 seconds, as sekund, much tyle as ile you wytrzymasz. Your Ciało jest body zupełnie is still, nieruchome. your hand, one hand Jedna is ręka up, jest do góry, prawa right ręka hand do is góry, up, your breath is a stopped. oddech się zatrzymuje. Now A breathe teraz out wydech. and I podczas slowly bring wydechu that hand opuszczamy back, rękę w dół. feeling every Czuj move, every inch każdy of the ruch, movement, każdy feeling centymetr, every inch of the kiedy się movement. przemieszczasz. Bring your hands down, धीरे धीरे हाथ नीचे लेके आइएगा। उसके एक एक इंच को, हर चलन को ध्यान में रखते हुए नीचे लेके आए। पूरा ध्यान पूर्वक हाथ नीचे लेके आ गए। अब हम दूसरे हाथ को ऐसे करेंगे, बाएं हाथ को धीरे A teraz धीरे unosimy धीरे, lewą rękę w दृष्टि podobny खुली sposób. है, एक जगह टिकी Czuj है swój ruch. और बाएं हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ Zatrzymaj रही है। oddech na 5-15 शरीर sekund. Ile स्थिर है। potrafisz. Oczy są zupełnie nieruchome, अब सांस को रोकिए, skupione na podłodze. पूरी Ciało jest zupełnie स्तब्धता है nieruchome. शरीर में। Oddech się सांस zatrzymuje na रुक गया kilka है। sekund. It is raised up, left hand is raised up slowly, I stopniowo feeling every inch opuszczamy onto rękę your lap, na keeping dół, your na gaze kolana. fixed. Oczy są cały czas w tym samym miejscu. I jeszcze Once raz. again we do it. This time don't look A at teraz anything else. patrzymy Keep your tylko na gaze on podłogę the cały floor. czas. Czyli Raise podczas your wdechu right unosimy hand prawą up. rękę. Left palm is on Lewa your ręka jest na knee, on kolanie. your thigh or knee. The Prawa right ręka hand się is unosi slowly stopniowo. raising up in Chin Mudra, that is, Ręka the jest, thumb ręce są is w Chin Mudra. touching the index Cały finger, czas są w Chin Mudra. the other three fingers being straight. And when it's Czyli gone kciuk up, dotyka you keep your palca wskazującego, attention a pozostałe ręce są on your whole wyprostowane. body and your position, Kiedy and now hold the podnosisz breath. rękę, utrzymuj uwagę na całym ciele.
Na koniec wstrzymaj oddech and come down slowly and gradually. i wydech. Feeling Powoli, every bardzo, inch of the bardzo move. powoli opuszczamy rękę w dół. दोबारा करते हैं, बाएं हाथ को ऐसे ऊपर उठाइए धीरे धीरे चिन्ह मुद्रा में. I teraz lewa ręka to samo. तर्जनी और अंगुष्ठ Czyli na एक wdechu साथ है, lewa ręka się बाकी unosi. तीनों उंगली सीधा है. चिन्ह मुद्रा है. चिन्ह मुद्रा में हाथों को हाथ को बाएं हाथ को ऊपर उठा दिया. आंखें जमीन पर टिकी हुई है, दृष्टि टिकी हुई है. सांस को रोकें और धीरे धीरे Wstrzymujemy oddech हाथ को लेके आइए. सांस को i सहज रूप powoli से opuszczamy चलने lewą दें. rękę. Let the breath move in its natural Pozwól, rhythm. żeby oddech Slowly poruszał you się teraz w bring down naturalny your sposób. hands. Opuszczamy down. obie ręce. Now we will do Teraz Adi Mudra. zrobimy Adi That is, Mudrę. put your thumb inside your palm Czyli kciuk and wkładamy do right środka dłoni. Jest fist, hold the obejmowany right przez fist pozostałe with thumb palce. inside. Mamy taką pięść, a kciuk jest w środku. Only right fist is in Adi Mudra. The left Tylko- fist palm is open. Tylko prawa Keep your- ręka jest w Adi You may Mudra, gently natomiast close your lewa ręka eyes. jest zupełnie otwarta, czyli dłoń lewa jest otwarta. And hold the fists of the right hand. Tighten only the right side of your body I teraz and keep napinamy relaxing the prawą left side stronę of the ciała. body. Całą prawą You're stronę napinamy, a jednocześnie simultaneously rozluźniamy lewą. relaxing one side of the body Napinamy cały czas and prawą tightening stronę, the other side. a rozluźniamy lewą. Tighten the right hip, Czyli right calf napinamy muscle, prawe biodro, right thigh, prawą and nogę, right prawą hand, rękę, prawy and bark. right side. Całą The whole prawą right side stronę is ciała tightened jest with napięty, Adi ściśnięty, Mudra in it. a And then jednocześnie lewa strona relax chin. jest Adi zupełnie मुद्रा में rozluźniona. अपने मुष्टि को अंगूठे को अंदर रखते हैं. मुष्टि के अंदर जोर से ढीला छोड़ते जाए. बाएं तरफ ढीला है इस वक्त, दाहिनी तरफ तनी हुई है. आप धीरे से छोड़ें, दाहिने तरफ को ढीला छोड़ दें. धीरे धीरे आदि मुद्रा से चिन्ह मुद्रा में आ जाइएगा. अब यही हम बाएं तरफ करेंगे. बाएं अंगूठे को हाथ के बीच में रखिए, मुट्ठी बांधिए. कीप योर राइट थंब, प्लेस योर राइट थंब pięść jest ऑन mocno योर ściśnięta, palm kciuk w środku. and then hold the fist with the thumb inside the fist. A teraz And we are tightening now zmieniamy left kierunek, czyli side napinamy and keep całą lewą relaxing the stronę, right side. a rozluźniamy prawą. बाएं तरफ मुट्ठी बांधते जा रहे हैं. बाएं तरफ सब स्नायुओं को तने जा रहे हैं. उन सबको और टाइटन करिए, तनिए और तनिए. पूरा left side you are Lewa tightening strona ciała the jest calf bardzo muscle, hip napięta. and your palm, your Wciskamy ją hand. bardzo mocno. Left side of the Nogę, body you are bark, tightening. całą lewą Left hip stronę and ciała. left calf muscle. And right side prawa you keep relaxing Jest zupełnie rozluźniona. simultaneously. Jednocześnie w tym You can samym czasie. relax your fingers, can move your fingers on the Czyli teraz right side zmieniamy so that kierunek, it tak? gets Czyli even more prawa- relaxed. Fingers can Prawa be dłoń się moved. rozluźnia, उंगलियों a को lewa się दाहिने pojawia w उंगलियों Adi को हिला Mudra. सकते हैं और ढीला छोड़ दें. दाहिनी तरफ, बाएं तरफ टाइट है. Ściskamy lewą अब dłoń w धीरे Adi Mudra, a धीरे prawa się बाएं zupełnie तरफ rozluźnia. का हाथ को खोल दें और देखिए अग्नि तत्व अनुभव में आ सकता है हाथों में. अब आराम से बैठ जाएं, चिन्ह मुद्रा लगा के बैठ जाएं. दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में हैं.
शरीर ढीला हो गया. नाउ रिलैक्स योर बॉडी. Rozluźniamy Sit ciało. in chin mudra, Teraz both sides. usiądźmy i obie ręce Both są w palms chin are chin mudra. mudra, both shoulders are relaxed. Barki If są you feel any rozluźnione. tension Jeżeli anywhere, czujesz you can lift jakiekolwiek your shoulders a little bit. napięcie, możesz troszeczkę unieść barki wraz z wdechem. With a deep breath in and Przyciągamy barki come do down. uszu. कहीं कोई तनाव rozluźniamy. नजर आ रहा हो, सांस लेते लेते कंधों को कान में लगाने की चेष्टा करिए और छोड़ दें. सांस छोड़ दें, बैठ जाए. अब 3 बार हम ओमकार करेंगे. नाउ वी विल डू 3 times Zaśpiewamy 3 razy Om. Om. Relax your Rozluźnij shoulders. barki. Smile on your Uśmiech na face. twarzy. Om. 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 Let's sit comfortably, Siądźmy easily. wygodnie. Close your eyes Rozluźnijmy się, zamknijmy and oczy. feel you are a bowl. Poczuj, You że are a jesteś bowl jak taka ready miska, to be filled with nectar. która jest gotowa, żeby napełnić się nektarem. Your Czyli body oczy są is zupełnie still otwarte, ciało jest Ready nieruchome. to receive. Jesteś gotowy, You żeby are otrzymać open. nektar. Your mind is open. Your heart Jesteś is open. zupełnie otwarty, serce jest otwarte, You are an open bowl. umysł jest otwarty, jesteś jak otwarta misa. Sit with this intention Without Siedź z tą imagining intencją. or putting Nie any wyobrażaj effort to sobie visualize. niczego, nie wkładaj w to żadnego wysiłku. आप एक पात्र हो, आप एक बर्तन हो, इस तरह से आप बैठिए. आप एक चांदी का, सोने का बर्तन हो, इस तरह से बैठिए. खुला हुआ बर्तन. अमृत स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. ऐसे बैठे विश्व की ऊर्जा को अपने में लेने के लिए हम पात्र हैं, हम तैयार हैं. शरीर के कण कण में ऊर्जा का प्रवेश होने दें. विश्व में अनंत ऊर्जा है. इस ऊर्जा को स्वीकार करने आप पात्र हो. As though you are an open vessel, Przypominasz puste ready naczynie. to receive Jesteś gotowy, żeby universal otrzymać energy. energię. Just repose, relax, Rozluźnij się, spocznij. open vessel Jesteś otwartym naczyniem, to receive more energy. przygotowanym, aby otrzymać więcej energii. आप एक खुला बर्तन हो, खाली बर्तन हो. चैतन्य उतर रही है. शक्ति को स्वीकार करने आप बैठे. खुले दिल से बैठे हैं, खुला मन से बैठे हैं.
हमारी बुद्धि भी खुली हुई है, कोई पूर्वाग्रह नहीं है, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं, शुद्ध पात्र है। Your mind is open, your Umysł jest intellect has no otwarty, prejudice. intelekt nie ma żadnych You are uprzedzeń. an open Jesteś jak vessel, otwarte naczynie, clean and open czyste i vessel, otwarte, ready. gotowe. Relax and Luźnij się i repose. spocznij. सब प्रयत्न छोड़ के विश्राम करें. Let go of all Porzuć wszelkie expectations oczekiwania and i repose. spocznij w jaźni. सब तरह की अपेक्षाओं को छोड़कर विश्राम करें. कोई कल्पना की आवश्यकता नहीं, सब कल्पनाओं को छोड़ दे. Let go of all your imagination. Let go of Porzuć wszystko everything właśnie teraz. right this moment. सब कल्पनाओं को, सब विचारों को इसी वक्त छोड़ दे. आहुति दे दिया मन. विश्राम और विश्राम. तटस्थ और विश्राम, indifferent to any Jesteś sensation niezależny or od wszelkich stress. doznań and ani relax. stresu. Jesteś Relax wolny. with the stress. Be with the stress. Be with any unpleasant Zaakceptuj sensation. wszelkie If at doznania, all wszelki if they are. stres, który może pojawić się teraz. Ale सुख bądź दिया wolny od असुख niego. असुख संवेदना हो, कोई भी असुविधा हो, उसके साथ ही विश्राम करे, रहने दे उसको बाजू में.
This moment, our body is Twoje still, ciało jest our zupełnie breath is nieruchome. very feeble. A oddech jest bardzo subtelny. And let the mind fly in all Żeby directions, umysł odlatywał gdzie far, tylko far chce. away. इस वक्त शरीर स्थिर है, सांस धीमी हो चुकी है, धीमी हो रही है। हम मन को चारों ओर दूर दूर तक जाने दें। मन का स्वभाव है दौड़ना, जोर से दौड़े, चारों ओर दौड़ने दें, दूर दूर तक मन फैलने दीजिए। सब छोड़ दे, सारे प्रयत्न छोड़ दे। लेट गो ऑफ ऑल योर एफर्ट्स, सिंपली लेट गो, Odpuść sobie wszystko. let go and let go of Odrzuć your wszelkie effort. wysiłki. Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं। Slowly and gradually Bardzo become powoli aware of your body uświadamiamy and sobie ciało surroundings. i otoczenie. And take a couple of deep breaths. Kilka Breathe głębokich in oddechów. and relax. Rozluźniając się. 2-4 गहरी सांस लीजिए। And you may slowly and gradually open your eyes. Możemy otwierać oczy.